Mela, il-topic li jmiss, iktar isu subtopic ta' topic ta' graphs huwa real life graphs, ok? Ħanaraw naqra l-graphs fiex jintużaw madwarna. Graphs jistaw titaqaw magħhom ħafna drabi, alright? Użu differenti għalihom. Wieħed mill-iktar użu importanti ta' graphs huwa travel graphs li probabbilment ukoll tqajtu magħhom jew se titaqgħu magħhom fil-physics. Okay? Mela, x'qed jiġri fit-travel graph? Fit-travel graph nurikom dal-eżempju. Okay? Qed jurini graph fejn għaddej il-ħin u iktar mu għaddej il-ħin, iktar qed tiżdied id-distanza u qed naraw il-ġerni tal-persuna, right? Kif se jkun. Fatt hawnhekk għandkom miktub a distance time graph is like a picture which gives us information about the journey of an object. It shows us how the distance traveled by an object in a particular direction changes with time. It-time ħajġi rappreżentat bil-x-axis u id-distance hija rappreżentata bil-y-axis. Mela, hawnhekk għandna l-ewwel graph fejn qed turina part of a journey by car. So, ejja naraw naqra x'ġara. So, din il-karozza telqet. Okay, l-ewwel ħaġa li għamlet damet 30 seconds. Okay, u fl-ewwel 30 seconds l-għamlet distanza ta' 75 meters. Qed naħdmu bil-meters. Okay? Imbagħad kien hemm 20 seconds oħra u daw 20 seconds oħra baqgħet f'dik id-distanza ta' 75 meters mela x'taħsbu li ġara hemmhekk. La il-ħin kien għaddej imma l-karozza baqgħet l-istess distanza ta' 75 meters away minn fejn bdiet oriġinarjament. Aħsbu naqra x'jista' jkun li ġara. Fatt hawnhekk li qed jiġri mela il-ħin għaddej u baqa' l-istess post. Alright, sinjal li qiegħed stationary, qiegħed wieqaf hemmhekk, ara mbagħad. Imbagħad irġa' telaq. Alright, għal 10 sekondi oħra u saq minn 75 meters away għal 175 meters away, so saq 100 metru ieħor. Okay? U jekk taraw il-lajna hawnhekk huwa wieqaf ħafna iktar minn hawn. X'taħsbu li tista' tkun ir-raġuni għala dak il-lajn huwa wieqaf iktar mill-ieħor? Aħsbu nara. Għandkom hawnhekk f'10 sekondi għamel 100 metru u għaw fit-30 sekonda għamel biss 75 meters. So dak ifisser li hawnhekk saq bi-speed aktar, alright, qawwi minn l-speed ta' hawnhekk. Issa hawnhekk reġa' kellu 10 seconds oħra fejn kien qiegħed stationary. At rest ngħidulu, alright, ma kienx qed jiċċaqlaq. So jien naraw ftit ħanweġbu dawn il-mistoqsijiet. Għalli ħanitkellmu fuq il-biċċa AB, alright? The car first travels a distance of meters in seconds. So, kemm għamel meters in how many seconds? Hemmhekk għamel 75 meters in 30 seconds. Jekk tridu daw tistgħu tippożjaw il-video u tippruvaw taħdmu għandhom waħedkom għax mhijiex diffiċli. It then for 20 seconds u kif għedna it then rests. Okay, jew anzi aħjar it then stops. Okay, then stops for 20 seconds. Then the car travels a distance of u għedna minn 75 għal 175 għandek distanza ta' 100 metru u dik da meta għaddejja minn 50 sa 60 mela da meta għaddejja for 10 seconds. Okay? The car is at rest again. Mela, when the car traveling at higher speed, when is the car traveling at the higher speed? During AB jew CD u kif għedna CD huwa aktar wieqaf mela hemmhekk qed juri li għaddej bi speed aktar fast. Alright? So, during CD. Why? Because the line is steeper. Okay? Remember, when an object is at rest,
the graph would be drawn as a wedna line huwa mindut as a horizontal line. When the speed is constantly changing, the graph would be made of different straight lines. Għala, għawnek għandi speed mod, mela għandi line mod, għawek speed huwa ta' 0, mela għandi line mod ieħor, għaw għandi speed iktar qawwi, mela line mod ieħor, reġgħet rest, alright? Mela. Għawnek jurikom oħrajn, jurikom aktar fid-dettall. Xet jiġri, għaraw, taraħ dal-line huwa horizontal dak ifisser il-persuna qiegħda stationary, il-ħin għaddej però qiegħda l-istess post. Okay, forsi qiegħda fuq ix-xogħol, qiegħda fuq id-desk taħdem eżempju. Issa hawnhekk għandi moving away slowly, għandi din il-karozza hawnhekk. X'qed jiġri? Il-ħin għaddej u iktar mu għaddej il-ħin, iktar qiegħda tmur il-bot, okay? So forsi persuna telaq mid-dar, okay? U sejjer lejn ix-xogħol. U dik qiegħda dejjem line dritt mela dejjem bl-istess speed. Okay? Mish edha timbidel bħal muwaw, edha s-suq bil-mod, tiqaf, s-suq iktar fast, tiqaf. Mela. Xandi għawnek? Dal-line li jisu bitċa curve, it's moving away and getting faster. Xet jiġri? Il-ħin għaddej, pero distanza kienet veru bil-mod. Okay, so jista' jkun eżempju xi ħadd titjaqla minn ma' traffic lights, okay? L-ewwel jibda jsuq dik in-naqa bil-mod, alright? Sakemm jaqleb aħdar mhux suppost. U mbagħad sakemm tirranka l-karozza u telaq bi-speed. Okay? Li qisu ġie constant hawnhekk ara għax qisu dritta. Hawnhekk għandi mbagħad aeroplan which is moving away quickly. Il-line qiegħed dritt bħalmu qiegħed tal-karozza, id-differenza hi li dan huwa aktar steep. U aħna qegħdna fit-topic tal-graphs, alright? Li l-steepness turina il-gradient. So dan għandu larger gradient than this one. When the gradient is larger, mela f'dal każ distance time graph ifisser li għandu a higher speed. Okay? X'qed jiġri hawnhekk imma minflok. Okay? Ejdu persuna joqgħod hawnhekk u mexija eżempju sal-post office, okay? Mela xi tiġri hawn? Hawnhekk he is moving back. Jiġifieri mill-post office he is going back to where he started, eżempju from home, okay? So, the steeper the slope of a distance time graph kif għedna, the steeper it is, the higher the velocity of an object, jew aħjar the higher the speed of an object. Mela, this graph shows the displacement of Karen as she leaves home to post a letter. So, telqet mid-dar, għaddew 5 seconds, waslet għamlet 5 meters, okay? Waslet fej il-posta, okay? Probabilment edha eżatt wara fej il-bib, okay? Waqfet għal 1, 2, 3, 4, 5 seconds, okay? Biex timpostaħħa u reġat mela move back. Aħna kedna l-ewwel move back, alright? Meta għandna line dak it-tip. Li fil-verità meta minna graphs line dak it-tip edna li kollu negative gradient. Okay? Mela dak she's going back home. So jena rawa fl-imkien. How long does it take her to reach the letterbox? Mela minnaw u għamnek waqfet għax edha wieqfa timposta. Mela mek how long mela ħanħarsu li time u time kien ta' 5. U għatu kas il-units, in this case edin naħdmu fuq seconds. How long does she take to post the letter? Biex impostata dik litra ħadet minn 5 sa 10 seconds, mela ħadet 5 seconds oħra. How far away from home is the letterbox? How far away? Mela ħanitkellmu fuq id-distance. Mela ħanħarsu li il-position li id-distance. U qiegħda bot mid-dar minn 0
sa 5 qed nitkellmu fuq meters. Now, does she travel faster on her way to the letterbox or on her way back? X'taħsbu li hu l-higher speed tagħha l-fastest, alright? Hawnhekk jew hawnhekk. Aħsbu tikka. Mela, hawnhekk il-line immaġinaw jekk ikun qed tela li mhix daqshekk diffiċli titlaħab b'xi mod jew ieħor, imma immaġina titla dit-tela. Ħafna iktar wieqfa, mela l-speed kien ħafna iktar faster hemmhekk, anke jekk tirraġunaw wara hekk għamel in 5 seconds, 5 meters. Hawnhekk il-5 meters għamlithom in 2.5 seconds biss. Mela allura does she travel on her way faster on her way to the letter or on her way back? On her way back. Right, għax kien steeper. What was the speed on her way to the letterbox? Issa, speed, il-topic ta' speed għamilni speed tinħadem distance on time, okay? Jew tistgħu taħdmu b-ratio. Jew simple proportion. So, on her way back, what was the speed on her way to the letterbox? Mela qed nitkellmu fuq din il-biċċa. So, għall-speed għandi bżonn id-distanza. X'distanza għamlet? Id-distanza li għamlet kienet ta' 5 meters. U it-time kemm damet għaddejja? Damet 5 seconds. Alright, tinsewx l-speed huwa jew kilometer per hour jew meter per second, okay? Niktar speeds li l-units naħdmu bihom. Mela allura 5 division by 5 tiġi 1 u ħad tiġi 1 meter per second. Mela l-speed hemmhekk kien ta' 1 meter per second, ġifieri kull sekonda qed tagħmel 1 meter, okay? Issa, din il-question, alright, again, għandi distance time graph, time versus distance. M'għandi ġiex graph semmek, għandi Peter, okay? Mela għaddej b'ċertu speed, hemmhekk għedna tfisser rest waqaf u hemmhekk għaddej bi speed ieħor. U għandi l-Jane qed jurik fiex ħin telqet ara fit-time għandek il-ħinijiet. Eżempju jekk telqet mid-darar hemmhekk dak huwa bejn 3 u l-4 fit-3 u nofs u waslet x'imkien u waraw naqra meta waslet. Di ħad ippruvaw taħdmuha waħedkom. Alright? So, għamluha isa homework kif ħanlestu t-topic kollu. Ħankompli issa b'dawk li ngħidulhom il-conversion graphs, okay? Huma utli ħafna wkoll il-conversion graphs meta qegħdin nikkonverti minn qed neqleb minn eżempju minn euro għal Great British Pound għal sterlina jew minn euro għal dollaru jew f'dal każ minn kilogram għal pounds. Alright? Ħanużaw dan it-tip ta' graphs. Mhumiex diffiċli lanqas xejn. Shown below is a conversion to change between kilograms and pounds. Use the graph. Convert 5 kilograms into pounds. Mela hekk għalli 5 kilograms u ħaġa li ħatamelu. Mur fis-section tal-kilogram, mur fuq il-5, ħanużaw ir-riga. Okay? Bir-riga u bil-lapis, l-aħjar ħalli jekk ikolkom żball tħassruha, nagħmilha imma bl-aħmar ħalli tarawha, ħanitla minn 5 kilograms u ħanara kemm hija ekwivalenti f'pounds billi kif niltaqa' mal-line ħanaqra dak ir-reading kemm hu bħala pounds. Dak ir-reading bħala pounds huwa bejn 10 u 12, so that is 11 pounds. 11 pounds. Next one. Using the graph, convert 8 pounds to kilograms. Mela issa attenti. 8 pounds tani. Mela ħanibda mis-section tal-pounds. Ħammur fuq section tal-pounds. Alright? Ħanibda minn 8 li huwa hawnhekk. Okay? U ħanara dak kemm ħajjiġi f'kilos. Mela, kif niltaqgħu mal-line, ħaninżlu l-isfel. Il-fatt fuq tiegħi hemmhekk ma ġitniex fuq il-linja eżatt, so mhijiex fuq 3.5 hemm, naqa' żgħira iktar isa 3.6. Issa, a piano weighs 150 kilograms and we need to change that into pounds. Mela, 150 kilos, okay? Issa, hemmhekk
Għanna tikka żgħira ta' problema għala għax 150 fuq it-tejb fuq il-graf mhijiex tidher, so x'taħsbu li nistgħu nagħmlu. F'tal-każ issa ħajkonna nużaw ir-ratio, okay? Is-simple proportion għala għax jien naf li 5 kilos huwa 11 pounds. Mela 5 kilos huwa 11 pounds. So 150 kilos equals how much? U ħatamlu 150 times 11 division by 5 jew il-5. Kif sar 150? Mill-5 għal 150 times 30 u ħanamel l-istess fuq din in-naħa. So 11 times 30 li ħatiġi 33 u għandek 0, 330 pounds. Okay? Easy. So ħat ippruvaw din weħedkom ukoll biex taqlbu minn kilometers għal miles jew minn miles għal kilometers. Mmorru għall aħħar page. Okay? Fi għandi 4 tipi ta' graphs u ħnippruvaw naraw xi jfissru. Di ħarġet fil-fatt flow level tas sena l-oħra ta' May 2019 u kienet f'paper to way. Ma naħsibx li diffiċli. Alright? Għalikom so ħanamluha bil-mod. So, ħarsu naqra lej kull graf il-viċin u isfel għandkom situazzjoni differenti u ħana provaw nqabluhom fl-imkien, però nispjegahomkom l-ewwel x'qed jiġri hawn. Għaddej il-ħin dak time u hawnhekk qed jirrappreżenta number of people mela l-ammont ta' nies dejjem qed jiżdied. Mela jien naraw x'qed tagħmel il-graf. Bdiet hekk u telat il fuq. Mela, għaddej il-ħin. Imma u għaddej il-ħin ma bdietx tola daqshekk il-graf. Right? Bdiet tola biftit imma dejjem tiżdied, alright, imma mbagħad ġara. Iktar ma beda jgħaddi l-ħin, alright, iktar bdiet tola f'daqqa. Dak ifisser li iktar ma għadda żmien in-numru ta' nies qabad jiżdied f'daqqa. Issa nurikom graf ukoll ta' xi ħaġa reali. Simili ħafna ta' din. Nurikom. Mela, hawnhekk x'qed jiġri? Hawnhekk għandi l-ħin għaddej number of people qed jiżdied. X'għandhom ma' dak il-line mhuwiex forma ta' curve, dak huwa line dritt. U aħna l-ewwel għedna li meta jkun line dritt, għedna ikun hemm constant speed. Issa f'dal każ mhux qed nitkellmu fuq distance time, so mhuwiex speed, qed nitkellmu fuq constantly increasing l-ammont ta' nies qiegħed jiżdied dejjem bl-istess ammont. Għax il-line qiegħed straight line. Hawnhekk, number of people versus time versus number of people x'qed jiġri? Qed jgħaddi l-ħin. L-ammont ta' nies qiegħed jiżdied kull darba x'ġara. At one point, alright, ilħaqna l-peak u l-ammont ta' nies beda jonqos. U ħanejdkom xi ħaġa fuq wkoll dik. Mela, hawnhekk x'ġara għaddej il-ħin u number of people qed jiżdied. Mela jien naraw x'qed jiġri. Beda għaddej il-ħin, meta għadda ftit ħin, l-ammont ta' nies żdied mill-ewwel, ola biċċa mill-ewwel. Mbagħad isu beda jola ġast bi ftit kull darba minn waħda l-oħra għax l-steepness kienet hawn mela u l-iktar li jola f'daqqa u mbagħad is-saċ ikkalma. Mela, ħanitkellem fuq is-sitwazzjoni ta' bħalissa. Kulħadd jafu rajt fuq dan il-virus x'qed jiġri u naħseb smajtu jekk qed tismgħu l-aħbarijiet tisimgħuhom jgħidu we need to flatten the curve. X'jiġifieri flatten the curve? U jew forsi jgħidu imma l-ħaqnija il-peak eżempju. X'jiġifieri mela, meta tgħidu il-ħaqnija il-peak, hawnhekk nistgħu nieħdu dal-eżempju. Meta qed tilħaq peak il-curve, peak jiġifieri the highest point. Once ilħaqet dak il-peak il-curve, imbagħad jibda nieżel l-ammont. Jiġifieri jekk bħalissa eżempju qed ikollna 5 persuni li jkunu bil-virus, qed ikollna 15, alright? Okay, so dejjem qed jiżdied l-ammont u l-qudiem bli bda jkollna 100 kuljum, eżempju bħal m'għandhom pajjiżi oħra, ma nistgħux ngħidu, fimt, ma ngħidilkom minn pajjiżi oħra x'kellhom. Imbagħad at one point eżempju ikollna 150 x'jiġri l-għada u jerġgħu 120, 100 biss, 80 biss, 60 biss, eżempju, 50 biss u nerġgħu nibdew ninżlu ftit. Okay, dik meta jgħidu we reach the peak. Issa, x'jiġifieri wkoll meta jgħidu we flatten the curve. Mela, curve tista' tilħaq il-peak hekk. X'inhi dik? Filli għandek 5 persuni, filli f'daqqa waħda kif ġralhom l-Amerikani bdew jirdupjaw dejjem bid-doppju. Ġifieri bdew b'50, nada 100,
200, 400, right, 800, 1600, qabdu jizdidu bla-doċ, right, f'daqqa. Right, issa, Malta ma jidux jimxu b'dik is-sistema, iridu li we lengthen the process, jekk qed tisimgħu għam jitkellmu, jiġifieri il-kerv tkun aktar dal-mod. Right, tgħidu li mek mhix qed iddum iktar, iva qed iddum aktar għax hawnhekk ara kemm ħadet inqas ħin, però hawnhekk kellhom pik qawwi ta' nies f'daqqa li kienu ma jifilħux li probabbilment kienu l-isptar u l-isptar ta' Malta mhuwiex sptar daqshekk kbir li jiflaħ għal ammont daqshekk ta' nies f'daqqa, alright? So x'qed jagħmlu qed jaraw li qed jieħdu l-miżuri biżżejjed biex kemm jista' jkun in-nies, alright, jekk kellna 5, jekk kellna 15 kuljum ma jiżdidx b'dak l-ammont daqshekk qawwi, alright, u mbagħad ftit ma' żmien hopefully nibdew inniżlu kemm jista' jkun grata ta' malajr. Diha nispjega ukoll xi ħaġa fuqha iktar quddiem imma ħanaraw l-ewwel dawn. So, the number of people working in tourism is increasing at a steady rate. U kif taraw dik il-kelma steady bħal constant speed diki, il-Q. Okay, mela mek għandi Q. Issa, the number of people visiting a gym is rising, but by less each year. Right? It is rising, but by less each year. U dik ħatiġi less, ara. It is rising, but by less each day. Mela minna saw eżempju, zdidulhom 100 persuna fil-ġim. L-għada, minna saw, u kol zdidu l-ammont ta' nies fil-ġim, imma mhux b'100, b'50 biss eżempju, ta' wara. U kol zdidu minna walaw, imma eżempju 20 persuna biss kellhom ġdida right fil-ġim. Ġifieri dik ħatiġi less. Is-C, the number of people attending the theatre increased slowly until 2015 and is now rising rapidly. Rapidly ġifieri qabad jiżdied f'daqqa, right? Jekk inħarsu lejn hawnhekk hekk ġara, right? Qabel ma kinux imorru daqshekk nies it-teatru f'daqqa waħda mid-2015 law para f'qabad jispara l-ammont. So dak huwa P. The number of people visiting a museum was rising steadily, but is now beginning to fall. U li jifdal, lar. It was rising steadily, araw, kien lajn drittem, at a steady speed, wasal fil-peak, and now it's starting to fall. So dik hemmhekk għandi lar. Alright? So dik il-lesson għallum, kemm nispjega xi ħaġa żgħira fuq curve, alright, li hija simili ta' din. Tinsawx tippruvaw dawk it-tnejn waħedkom ħalli issa tkunu tistgħu tikkorreġuhom ukoll. Nurikom kerva hawnhekk. Fuq il-laptop. Din hija l-kerv tal-ammont ta' każijiet li qed ikun hawn bil-coronavirus mad-dinja. Alright? Mhux ħanti każ din, alright dik qiegħda fuq deaths, però jekk taraw hija quite similar. Alright, li iktar ma jgħaddi żmien iktar jiżdiedu l-ammont ta' nies li mutu. Ma nifukaw fuq din. Alright? Għara ġġara. January 22nd kien hemm, alright, il-cases imma kienu qed jiżdiedu b'rata baxxa, il-kerv ma kienx qed tola b'daqshekk. Alright? February 13th ġġara walew f'daqqa. Alright, tarawa dik id-daqqa hemmhekk fejn il-line huwa tik iktar wieqaf minn hemmhekk hemm di gradient iktar għoli. Imma ikkalmat ftit reġgħet u baqa' reġgħet għaddejja issa bl-ammont li kienet jiżdiedu l-cases imma mhux daqshekk gravi. X'ġara? Minn mindu daħlet fl-Ewropa, alright, jekk tinnutaw għandikun aħna March 7 kellna l-ewwel case hawn Malta. Minn mindu daħlet fl-Ewropa u qabdet l-Italja, alright? Daqshekk qabdet tispara, qabdet l-Amerika issa wkoll u qiegħda tila brata vera għolja. Iżda probabbilment kif tkompli togħla brata għolja, it reaches a peak and then it starts to go down. Hopefully dak li qed nistennew, right? Mela ħa nikkorreġu dawk li kellkom tippruvaw waħedkom, okay? Peter and Jane go to the seaside a distance of 30 kilometers from their home. Mela mill-home, li bdejna hawnhekk hemmhekk il-home, is-seaside kienet 30 kilometers away. Mela hemmhekk hemm is-seaside.
Okay? Peter leaves home on his bicycle at 12:30. Peter, emmi, eżatt, bejn nofsinhar is-sija. Jane leaves later on her scooter u telqet fit-3 u nofs edna. The travel graph shows the information about their journeys, Peter u Jane. Peter takes a break on his journey. U hawnhekk kif edna l-ewwel hemmhekk ikun jgħid at rest, okay? Stops stationary. So for how long was the break? Il-break kien nużaw riga. Sorry, naqa. Żar lines minn hemm. Semmek. So kif qed nara jien mis-6 u nofs sa 3 u nofs, so the break was for 1 hour. How far from the seaside is he when he takes his break? How far from his seaside? Mela how far nitkellmu fuq distance, mhux time, so ħanħarsu lej distance. Okay? Hemmhekk kien qiegħed 15 kilometers u għas-seaside mela kien fadallu 15 kilometers oħra, 30 minus 15. Ma kien fadallu 15 kilometers għas-seaside. Peter cycles more quickly before the break than after it. Explain how the graph shows this. Mela, explain how the graph shows this. Mela, li nistgħu ngħidu wara li hawn minn nofsija sa satejn u nofs, mela, from 12:30 till 2:30, right, ġifiri f'dawk it-2 hours, ġifiri in 2 hours, he traveled for 15 kilometers. Right? Minn hawn sa hawnhekk għaddew satej u għamel distanza ta' 15 kilometers. Però in the second part, after the break, however, after the break, issa di araw intom kif ktibtuha basta tagħmel sens, alright? Jekk isemmu dan qed ngħid jien tajjeb. However, after the break, it took him mit-3 u nofs sa jiena nara sew is-6. Eżatt. Okay? Mit-3 u nofs sa 6. Ġifier dak 4 u nofs, 5 u nofs, 2 hours and a half. However, after the break, it took him 2.5 hours to travel 15 kilometers, għax kien fadallu 15 kilometers oħra għal-beach, okay? So, that is the explanation li kien iktar quickly qabel, alright, għax għamel l-istess distanza finqas ħin, alright? So, jekk tidu żidu aktar, so before the break, he took less time to travel the same distance. Dik ukoll hija tajba. Alright? Kollhom ma tajbin. Jekk taħdmu l-speed distance on time u ssejbu li l-speed ta' da huwa aktar kbir minn ta' dan ukoll hija tajba. Issi. At what time does Jane leave home? U Jane telqet mid-dar f'dil biċċa ta' hawnhekk, alright, li kienet fit-3 u nofs. Estimate the time at which Jane passes Peter. Jane passes Peter, jiġifieri fejn qegħdin jiltaqgħu u huma qed jiltaqgħu hawnhekk u qal li estimate jiġifieri bejn wieħed u ieħor. Peress li anke l-lajn żirqaq. X'ejn taħseb li kien dak? Jien qed nara hawn tikka qabel l-4, mhix qiegħda fuq tal-4. U lanqas hija, naraw kemm għandi 1, 2, 3, 4, 5, mela nofs il-5, 1, 2 and a half, hemmhekk huwa l-4 nieqes kwart. Okay? So, u għalhekk estimate m'hemmx għalfejn twielu eżatt, so forsi l-4 nieqes 5, 355. Okay? How many minutes before Peter does she arrive at the seaside? How many minutes before? Mela qed nitkellmu fuq it-time. Kemm waslet qablu? Again. Aqraw. Dik mawek.
Dik qed naraħħa jien 1.5. Eżatti, jisu fl-4 kwart u sas-6. Mill-4 kwart sas-6 mela għandha sa 5 kwart sija u 3 kwarti. Imma attenti, għaxum għallax ikbu hours and minutes, how many minutes? Issa 1 hour nafu li fija 60 minutes plus il-45 minutes. Okay, so dik ħatiġi 105 minutes. Estimate Jane's speed in kilometers per hour u for speed we need the distance on time tal-ġerni kollu mela. Id-distanza li għamlet kienet minn 0 sa 30 mela għamlet 30 kilometers b'kollox u it-time jekk ħanużaw il-kilometers ħanaħdmu bl-hours, tinsewx. Okay, ħanużaw kilometers ħanaħdem bl-hours. U hours ħedna ħadet mit-3.5 sal-4 jiġifieri dak jiġu mit-3.5 sal-4 jiġu 3 kwarti ta' sija. Ħanektibilkom għaw tiġi 45 minutes. Imma biex minn 45 minutes naqleb għal hours irridu nagħmlu division by 60. Li hija 3 kwarti, right? Għasandek għalfej tuża calculator ħatiġi 0.75 of an hour. Tużawx in minutes, okay? Kilometers ħatinħadem ma' hour. Li hija 3 kwarti ta' sija, 0.75. Bil-calculator dik tiġi 30 division by 0.75. 40 kilometers per hour. Dak l-speed taħħa, okay? Now, calculate Peter's speed before having the short break. Mela again, speed equals distance on time before the short break. Jiġifieri ħanifoka fuq din il-biċċa. Id-distanza hija ta' 15 kilometers, il-ħin huwa ta' satej għax minn nofsija sa' satej u nofs. Mela 15 division by 2. 15 kilometers on 2 hours. Li tiġi bis 7.5 km per hour. Għarawx differenza fl-speed. Okay? Jekk għandkom xi problema, tiddejqux tibatuli. Right? So hekk it-topic ta' graphs huwa lest u wara dan ħankunu qed nagħmlu is-simultaneous equations. So ħana qilbu naqra fuq algebra mbagħad.